lona lo waqainyo mkhaso wesirwari vile tumemtoa mke wako chupi oshirokhullahumbu yafutuka tawe haujaona kwamba iko na mashimo ne mara sabalu waqaini isirwari yene ino nayo mara mingi ambao umefanya vile sholahu inyekusha mushanja muno indi kulota aoni ya kwamba imekuwa shwale omusatsa wa Thierry mwanaume wa kweli wakachingori ni isirwari yomukhasi wo utachukwaje swale mkeo oyirro mfundi wesicharani unapelekea mtu wa kushona nguo bana belichemo ya kwamba aweze kuweka kiraka lichemo liswari yomukhasi khanda khupeshela kamwalano tena aweke kiraka abasatsa ba Thierry baliyena wanaume wa kweli wako wapi omusatsa wa Thierry mwanaume wa kweli shole shireshido mutsuno rulanga ta au kuacha kitu kwenye mbuku lakini ocherera lakini warudi inyama ile kumesa nyama iko kwa meza musuma ile kumesa ugali kwa meza sichapati tsiri kumesa chapo kwa meza hadi wewe uyikhala sengeshibocho pia unakaa tu nde hando mekatsa tena unamega umekatsa unamega bore rokotsa shinani unao nguvu hando liobunji na tena unakula sana ne islamo shobubi indakano ikhubolere mantike imekwambia omusatsa ulagelo provide mutsumu etawe baba sio penda no mibi kuyomba mundu lawo ne bwatawe mbaya hata kuliko sia lakini weshingasi shobubi na yeye pia ni uovu Jeff mwana wa Jeff omukhasi wakho phatse isime wabo bibi yako anapiga tu simu kwao aisi wetsimena apewe omena handi webunchakho na tena unazikalia tu niwesu ilanga omusatsa wetsindefu anu mwanaume wa ndevu ezo shine tsindefu tano obwoya hiyo sio ndevu ni hey kono obwoya manyoa ni manyoa kono obwoya we must pray for the marriages mpaka tuombe ndoa there is some poison in you kuna sumu ndani yako hapana responsibility amen responsibility majukumu responsibility